আজকে দুপুর থেকে শুরু করেছি, সব কাজ টাজ সেরে টেরে নিয়ে এখন হচ্ছে তোমার মাছ রান্না করব, আবার মাংসও রান্না করব, বুঝেছো? দুটো এনেছে, দুটোই রান্না করতে বললো। আমি বললাম না, ইলিশ মাছটা রেখে দিই, বললো না ইলিশ মাছটা রাখতে হবে না। হ্যালো ফ্রেন্ড, তোমরা সব ভালো আছো? মামুনি লাইফস্টাইলে তোমাদেরকে স্বাগত। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलियां है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल। What do you prefer, chai or beer? I've never tried chai in my life. It's disgusting. बहन जरा सी यहाँ तकरार है, मगर प्यार बिखरा पड़ा। मुसीबत अगर कोई आ पड़ी, हर दिल लेके खड़ा। সর্ষে ইলিশ, ঠিক আছে, আর এই হচ্ছে চিকেন, ঠিক আছে। কে কে খাবে চলে আসো আমাদের বাড়িতে, ঠিক আছে।